पारे जगत रे आमे गत थर देखिथिलु जहनक परि जने व्यक्तित्व जहाँ को कि लोक माने आसी पचारुचंती तुमे ख्रीष्ट की मात्र से कहउचंती ना स्वीकार कले मु ख्रीष्ट नुहे बोली स्वीकार से कहउचंती मु ख्रीष्ट नुहे बोली सेथि में आमे देखिथिलु स्वीकारोक्ति आज आमे 21 पदरु देखिबा लेखा जाउची सेथिरे पुणी सेमाने तांको पचारिले ये जतबेला स्वीकार कले मु ख्रीष्ट नुहे पुणी से सेमान को पचारिले तेबे कोन आपन कोन एलियो पूरा काल रे जो एलियो महा आश्चर्य कर्म करते तुमे कोन से या जन को दिन मुसे आपन कोन से भाववादी 21 पद से उत्तर देले ना सेथिरे सेमाने ताहंकु कहिले कोन कहिले आंभ पानकु पठाई थिबा लोकन को जेपरी उत्तर दे पारो एति सकासे आपण किए आपण निज विषय रे कोन कहउछंती सेमाने कहउछंती हमको पठाइछंती लोक मान एते शक्तियुक्त भाव रे किए कथा कहउची किए घोषणा करुचे निश्चित एलियो हेतिबे बा ये जने बड़ भाववादी हेतिबे जहन जने भाववादी आ जहन एलियो थिले जदि आपण से माथ्यू पुस्तक देखिबे प्रभु यीशु कहउछंती जो एलियो पर आशीर्वाद थिला से एही बोल माथ्यू पुस्तक ये से किंतु निज को अस्वीकार करछन आमे देखिलु ना प्रचुर भोग करबा पई केमिति निज को अस्वीकार करबा को ताको ऊपर निर्भर करबा को हो तापरे से कहउचंती जेतेले माने पचारुचंती आपण आपण को विषय रे कोन कहउचंती से कहउचंती मु सेही प्रकार प्रांतर रे उच्च शब्द करूथुवा जनकर स्वर प्रभुंक पथ सड़क करे पथ सड़ककारी आज शीर्षक पथ सड़ककारी आमे पढ़ी आसिलु 21 रु केते जाय 23 जाय को माने जगत रे भूल भाल पथरे जिबे नाही आ लोकन को भूल भाल पथरे छाड़ीबे नाही आनी पारी को माने जहां ने हितोपदेश रु देखिलु जदि निंदक को उत्तर देई पारिबे प्रति जवाब देई पारिबे जदि प्रभु आपन को बल देइचंती शक्ति देइचंती धन देइचंती ज्ञान देइचंती मान देइचंती ताकू जदि आपण अहंकार रे व्यवहार न करिवे अहंकारी न हेबे आउ प्रचुर भोग करिवा निमंते जे दियंती प्रभु तांको ऊपर निर्भर करिवे प्रथम तिमोथी 6 पर्व 17 पद एही प्रकार लोक माने पथ को सड़क करि पारे नचेत पारिबे ना टिके आमे पढ़ी पकेबा से जोहन पुस्तक 15 पर्व 5 पदर शेषांश कोन लिखा जाउछ पथ सड़क काई हां प्रभु यीशु कहउछन प्रभु यीशु कहले मु पथ सत्य जीवन से जो पथ से कोन कहउछन केति हां पढ़ा कोन लिखा जाउछ शेष पद कारण मो बिना तुम्हे माने किछि नि करि परिबा अहंकार करि परिबा अहमिका देखै परिबो नाही गर्व देखै परिबो नाही धन अछि बोली पतियार देखै परिबो नाही एटा कर सेटा को कहि परिबो नाही एबे सब जो माने गर्व देखौ देखान माने के जानिछन भूलले जो माने सब अहंकारी आ लोक माने बुझि न पारि ताको पसंद करନ୍ତି जो लोक माने बुझि न पारि से माने बुझिबे दिने ना दिने आ ताको घृणा करबा अपन माने जगत रे देखु कोन होउची कोन ना अहंकार मोर मोर मु प्रभु को यदि मो बिना किछि करि न यीशु को बिना जो माने केवल सब थाई यीशु यीशु मन मु कहउथिले ना क्रिश्चियन पिला हमर एठी पाटा काम करथि मोर फोटो उड़े देथि तार बाड़ा 3 वर्ष हला देना सेते बेले
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 12 ନା 13,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଖଟଟି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ହଁ ବାଡ଼ଟା ଲଗେଇଦେବ ନା, ହଁ ହଁ ନା ହେଲାନି 3 ବର୍ଷ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ କେମିତି ହବ, କେମିତି ହବ? ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବୁ କେମିତି ହବ? ଏମିତି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ଗାଡ଼ି ପଶି ଯାଇଥିଲା ହାଇୱେରେ, ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ଦେଖିଲି ବାଟରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛେ କ୍ରସ୍ କରିକି ମୋତେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତା ପଛ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି ଦୋକାନରେ ରହିବି ନା ଆଗକୁ ପଳେଇବି, ଯଦି ପଳେଇଗଲେ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସିଲି। ସେମାନେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କାମ ଏଇଠି ନା ସିଆଡ଼େ ନା ଏଇଠି, ଏଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିକି ଗୋଟେ କାମଟା କଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଲି, ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବା ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବି ପୁଣା କେତେ ନା 16,000। ମୁଁ ଭାବିଲି 3 ଦିନରେ କରିଦେବି, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ବାଡ଼ା ଦେଇ ପାରୁନି, 3 ଦିନରେ କରିଦେବି। ଆଉ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପୁଣା ଏଇ ଠିକ୍ 3 ଦିନରେ କରିଦେବି। କିଛି ଦବ ଯଦି ମୁଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଆଣିକି ତାକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଠିକ୍ 3 ଦିନରେ କରିଦେଲା। ତାପରେ ପଇସା ମାଗିଲା, ଆଉ 7,000 ଦେବି, କାଲି କରିଦେବି ପୁଣା ଦିଅ 3,000 କୋଟି କ'ଣ 3,000 ବାଡ଼ାଟା କରିଦେବି। ବାଡ଼ାଟା କହିଥିଲି ବାଡ଼ାଟା ମୁଁ କରିଦେବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି କରିଦେବି। କେବେ ଆସିବୁ? ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ତାକୁ କହିକି 3 ଦିନରେ ତମର କରେଇଦେବି। ମାନେ ହଁ କହିବ ଆଉ କ'ଣ, ତମକୁ ତ ଲୋକ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କହୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା, ପଥ ସଳଖ। ଆଉ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜଗତର ଲୋକ ପରି ମତେ ଟିକେ ହବାକୁ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ 3,000 ରହିଲା, ଯେବେ କରିଦେବୁ ସେବେ। ଏବେ ଆଉ କହିପାରିବେନି। ଆମେ ଯୋଉ ସରଳ ହେଇକି ପଥ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ତେବେ 2 ବର୍ଷ ଗଲା, ଏବେ ଦେବ ଦେଖିବ ନଦେଲେ 3,000 ରହିଲା ନା। ଏବେ କାଠ ବଢି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ କେତେ ପଇସା ନା, ଗୋଟେ ବାଡ଼ା 2,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ପଇସା? ଆଉ ତାହେଲେ ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ଯେତିକି କାଠ ଆଉ କଲର ଯେତିକି ଦିଆଯିବ ସେତିକି ଦିଅ, ମୁଁ ଦେବି। ବୋଲି କେତେ? ହଁ ତିଆରି ପଥ ସଳଖ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା? ଏବେ ଆମ କାମ ବି କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ପରେ ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁ। ଆଗୁଆ କାହିଁକି? ଆଗୁଆ ଦେଲେ ସିନା ଏତେ ରଙ୍ଗ କାଢୁଛୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକର ରଖିବା, ଦେଇଦେବା, ସେତେ ଲଗେଇଦେବ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ଏ ଜଗତରେ ନୁହନ୍ତି, ତ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା। ଆଉ ବାହାର ପିଲା କ'ଣ ନ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ, ଜାଗ୍ରତ, ପଥ ସଳଖ କାଢ଼ି ଜହନ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଯାହାର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦଉ, ଯାହାର 2ଟି ଅଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉ। କୋଉଠି କହିଲେ ତାହା? ହଁ, ସେ ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ପଢ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାହା କହିଲେ ଯାହାର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦଉ, ଯାହାର ଅଧିକ ଅଛି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦଉ। କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ସେଟା? ଜହନ କି ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ଜହନ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସଳଖ କରିବା ଜଣେ ସ୍ୱର। ମୁଁ କେବଳ ସ୍ୱର କରୁଛି, କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବାକୁ କହିପାରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପଥକୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଇବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିପଥ ଗମନ ଲୋକମାନେ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିପଥଗାମୀ ଲୋକମାନେ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ ପଥରେ ଗମନ କରାଇ ପାରିବୁ। ଟିକେ ପଢି ପକାଅ ମାର୍ଥିଉ ପୁସ୍ତକ
तार 3 पर्व 5 पद केमिति से पथ सड़क करई देइचंती सेई कथा को आज आमे आलोचना करूछु। 5 पद 3 5 जर्दन निकटवर्ती समस्त अंचल लोक माने बाहरी तांको निकट को आसिले काहा निकट को जहन को निकट आउ आपण आपण पाप स्वीकार करी तांको द्वारा जर्दन नदी रे बाप्तिजित हेले का द्वारा जहन को द्वारा माथ्यू 3 पर्व 6 पद पडुची आउ जेतेबेले फारुसी साधुकी माने आस्तंती बाप्तिस्म होबा पई जहन पथ देखुते रे काला सर्पर वंश गाली देउछथि आगामी धरो पढ़ाई करबा निमंते तुमको किए चेतना देला एक कथा जहन कहउछन तापरे से प्रकार कहउछथि लुक तार एक पर्व देखिबे लुक एक पर्व से लेखा अछि ना लुक एक पर्व 79 पदरे कोन लेखा जायछि लुक एक पर्व 79 से स्नेहपूर्ण करुणा हेतु प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପମୋଚନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁ ତାହାଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବୁ। ହଁ ଏଠି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହା ଯାଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜହନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବେ ଲୁକ 3 पर्व ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି से सेମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆगे ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ 11 ପଦ ପଢ କ'ଣ ଲେଖା ଯାଉଛି लोक समूह तांकु पचारिबाकु लागिले जहनकु आमे माने कोन करिबा पथ प्रस्तुत 11 पदरे लिखा जाउची जहन सेमानकु उत्तर देले जहार दुईटी अंग रेखा अछि से जहार नाही ताकु गोटिए दे पुणी जहार खाद्य अछि से प्रकार जहार खाइबार अछि धनी देखाउन बेसी धन मा पाखर अछि अहंकार कर अछि अन्य मानकु मध्य दियो जे माने न खाइबाकु पाउतु दीटा पिंदिबा को जे जनकर पिंदिबा नै ताकु दियो एबे करग्राही माने आछंती ताको पाकु से समान को कहते तुम मान को निमते जाय निकुत ता अपेक्षा अधिक आदाय करो जेति की तुमको सरकार दायित्व दैतंती सेति पतियारा देखै बळ देखै डरे धमके अधिकार में आदाय करो नै पथ देखौचंती लोक मान करग्राही मान तापरे सैनिक माने आसी पचाउचंती ताकू से कोन कहउचंती बळरे कि छळरे काहारी धन हरण कर नाही पुनी वेतन रे संतुष्ट था आसु प्रभुंकर लोक मान सब वर्गर लोक मान को जहन जो प्रकार पथ देखैले से कहले तुमे कि ख्रीष्ट तुमे कि भाववादी लोक माने पचाउचंती नाम जने उच्च शब्द प्रचारकारी जने लोक प्रभुंकर पथ सड़क करबा पई मु उच्चरे कहूची आमे से प्रकार पथ प्रस्तुत करू निजको प्रभुंक ठारे समर्पण करू निवेदन करू जद्वारा प्रभु आमको सहाय्य करिवे अनेकंक निकट रे अनेकंकर पथ को आमे सजाड़ी देबा से माने विपथ रे जिवे नाही सत्पथ रे जिवे आशीर्वाद पाइबे आ लोक माने से माने मध्य तांकु देखि सत्पथ रे चलिबे प्रभु चिंता रे आशीर्वाद करंतु आमे।